नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज ब्लॉग टी बहुत ही स्पेशल कारण आज मो सांग आसी बेंगलुरु सी 4:30 या 5टा टाइम रे पहुँची जीवो। ता पूर्व टिके काली रात रे भाई फोन करके कही कि घर को आसा सका बाकी आम दीज उठू उठू एत लेट हो जाइए तो टिके 10:30 बाजिला देखुं तो मो हाथ में केते सारा खुचरा पैसा अच्छी। ये सब खुचरा पैसा मो काली मो भाई देइछंदी कि खर्च भाई कहते मो हजबैंड को कहते कि नहीं जा एटा सुमी की दबो सुमी खर्च करियो ना या भी तो बहुत सारा पैसा अच्छी टंकाटे अच्छी 2 टंका अच्छी 5 टंका अच्छी 10 टंका अच्छी 20 टंका सब पैसा खुचरा पैसा अच्छी तो अच्छी मुझे सब साइती रखी झील टिके बड़ हो गले मुझे कुरकुरी आउ चॉकलेट आने देवी किसी ट्रायल नहीं चलो बर्तमान आम बाहर घर को जावाई फाइनली मानू मिकी तो देखा नाच 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 से जो मंदिर देखा जाउची से मंदिर आम मैरेज होता आम झीवर अन्नप्राशन भी से कर आम घरे आसी पहुँची गलु बाबा खोल तो ভালো করে তো খুলবে আরে খোলা হয়নি বাবা 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 রে মিকু ড্রেসটা কি ঘুরে এসেছে বাবা সেই জন্য মিকু মিকু ওরে বাবা রে বাবা আচ্ছা 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 মিকু কি করেন মানু ও মিকু ওলে বাবা अच्छा 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 खुले आसो बनू लगे जाबे बनू लगे जाबे बनू भय पाबे आय आय बनू भय पाबे मानू या मानू मिकू देखे मजा लागछ मिकू हम मिकू देखे मजा लागछ मिकू देख दे मानू देखो तो मिकू गाय ओ मानू ये मिकू के आमी को अच्छा छुमे को अच्छा ताले टेणे ने आम पुओ टेणे ने चुनुनी नी साईराम कड़ गले साईराम आसीनी से गछड़ा बाबा तले कहीं रख देते बड़ा भाई की डांसी एते स्पीड है मैंने परे आम ए चलू घर को कारण से दुकान जी मत घर छाड़ी देकी से दुकान जी आ घर तो जानते मो सांग आज आसूची बेंगलुरु तो से पहुँचब से आम जल्दी जल्दी घर को भी जाऊँ चलतु घर जा देख मो सांग आसिक घरे ठिया है मुपर्यंत जा पहुँचनी
ଏବେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଇଛୁ ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଛି ଏବେ ତାର କାଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବ ବୋଲି ତାର ଆଉ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ଦେଖିକି ଗେଟ୍ ଦେଇଦିଅ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କର ତ ଏବେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ଆସିଛି ମାନେ 6 month ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଦେଖା ହେଇନଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାରେଜକୁ ହିଁ ଆମର ତାର ମୋର ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଫାଇନାଲି ସିଏ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିବୁ ଆଉ ଆସିବୁ ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଖାବେ ମାନୁ 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 ତୁ ମୋମୋ ଖାବେ ଦେଖ 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 ଏଇଠି ଦେଖ ମୋମୋ ଖାবে ମାନু ମୋମୋ ଖାবে মোমো খাবে আমার গোটে রোল পার্সেল করদেবে দেখে ବାବାଲୋ ବେଶୀ ଫୁଲେଇ ହେଇଛି ଆଜି ମାଉସୀ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲେଇ ହେଉଛି ଦେଖୁନ ଆଉ କଣ ଫୁଲେଇ ମାସି ମାସି ଓ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଯାଇଛୁ ଆସିକି ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଖାଇଦେବୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି 9ଟା ତ ଖାଇକି ଏବେ ଶୋଇଯିବୁ କାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର